विदर्भ देशर दिग्विजय सम्राट राक्षसराज चंद्रसेन जय दूत आदेश करतु महाराज। যথা শীঘ্র নৃত্যকারী মানক ডকাই এ রাজ দরবারে নৃত্য গীতর আয়োজন করা যায়। যথাজ্ঞা মণিমা এই সঙ্গে সঙ্গে आम राज्यर प्रवीण नृत्यकारी मानक डकाई नृत्य गीतर आयोजन करा साबास दूत यथा शीघ्र करा जाऊ आयोजन आसुची दूत एथिरे जमिति किछि विलंब न हुए। यथाज्ञा मणिमा। अयो नृत्यकारी ओ नृत्यकारी अरे कुआड़े गल कि कौन कुआड़े पोता मारी गल कि ओ नृत्यकारी बुझेल नृत्यकारी। हाँ दूता। मणिमांकर हुकुम। हाँ दूता। राज दरबार नृत्य परिवेशन करा जीवो तमे कौन भल नाट कर हाँ भल पाउना मिल ना राजा नदेले आम निधि भाई देवे ना आम विश्वकर्मा पूजा कमिटी स्टाफ देवे नाचब ताले जमेकी टे नाचब ठीक अच्छे। मणिमा मंच को पदार्पण करंतु नृत्यकारी माने नृत्य गीतर आयोजन रे बाथी जय महाराज चंद्रसेनकर जय महाराज चंद्रसेनकर जय ताको दूत मोर। नृत्यकारी तुम नृत्य गीत मणिमा भारी खुशी ये दीटा सुवर्ण सुनार हार तुमको दे हाँ बढ़िया है गोटे 15 कोटी गोटे 12 कोटी गोटे बाना बाबा ठू आनी गोटे सारथी बाबा ठू आनी 15 कोटी 12 कोटी लिया सुन मणिमा तुमको एते टंकार दामी हार दे सत आउ बैंक बालांस कोठा बाड़ी घर द्वार तुमको दे घरे खाइब घरे हगिब घरे सुंघिब आस
रानी स्वामी प्रणाम। उठो रानी उठो। रानी स्वामी मोर धन धन दास दासी अनेक अछन्ति किंतु स्वामी किंतु किंतु फेरे कौन स्वामी? रानी स्वामी मु जुगे जुगे अमर होई रहिबाकु चाहे रानी मु जुगे जुगे अमर होई रहिबी अमर। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ପ୍ରାଣନାଥ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା ସମ୍ଭବ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଏହା ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରିବି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆଉ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇବା ପରେ ଏ ମୂର୍ଖ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖଟାଇବି ମୋର ପାଦ ତଳେ। ହଁ ରାଣୀ ଏ ମୂର୍ଖ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପାଦ ତଳର ଦାସ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଣୀ ଦାସ କରି ରଖି। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଅମର ବର ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ସତ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ରାଣୀ? ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ କଟାଇଲେ ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଅଧର୍ମ ହେବ। ରାଣୀ ଅଶୁଭ ପଥରେ ଅଶୁଭର ରେଖାଟା ତୁମେ ଟାଣି ଦିଅ ନା ରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଅଶୁଭ ପଥରେ ଅଶୁଭର ରେଖାଟା ଟାଣି ଦିଅ ନା। ତମେ ଜାଣିଛ ରାଣୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ରାବଣ। ଆସୁଛି ରାଣୀ ପୁଣି ଦେଖ ହେବ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରିବା ପରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ରାଣୀ ପୁଣି ଦେଖ ହେବ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରିବା ପରେ। सोई जा मोरा दुखी रतना नेई जीवताते आसी पुनेई जन्हा कोनी